Andamon nga lain. Oy, Ginoo. Ginoo ra gyud nakahibalo sa akong kinabuhi. Tinuod lang. I have many problem. I have many personal problem. Oy, Ginoo ra gyud kabalutanan. Diyos ko tabangi. Ano po'y amutan? Oh Lord. Amutan sa simbahan ba? Ginoo ra gyud nakahibaluan ni. Abi ninyo no, kanang maghuna-huna ko ba? Ako sa tinuod lang, kamay ra gyud ako sweldo. Akong sweldo 7,000 a month. Syempre katabang gud ta no. Nga, anak ko dire 2 years, almost mag 3 years na. Nga akong sweldo 7,000. Sa 7,000 diha gikuha ang tanan sa pamilya, pagkaon sa balay, kuryente, sa panadamang mga tubig, sa pa. Diha gyud tanan gikuha. Pero nagpasalamat pud ko sa Ginoo nga bisan tuod daghan kog giobliga. Pero nasobra man gihapon. So kuan lang gyapon ko, bless lang gyapon ko sa Ginoo. Nga dili lang gyud pud unta ko pasagdan kay sa kadaghan sa akong giatiman, kadaghan sa akong giatupag, sa kadaghan gyud sa akong obligasyon. God knows, nakabalo gyud ang Ginoo ana. Mao kamo, pag-ampo jud mo, way kumo sa pag-ampo kay abi ninyo, ako nangayo jud ko sa Ginoo nga kuan ko, makasarili ko, makapayag ko, bahalag payag, bahala o kanang gamay kaayo basta ako So basin i-bless ko sa Ginoo, maabot ra ang panahon nga makakuan ko ana. Matupad na ako, mahatag niya nga akong gipangayo. Simple ra gid kayo nga akong gipangayo. Gamayng payag, gamayng luti, pero lisod gud tungod sa kana bitong income nato nga gamay ra. Mao jud na siya permi ay nang maghuna-huna jud ko no nga sus paita gyud sa kinabuhi. Lisod jud ang kinabuhi nga pobre. Pero duwaton kay naman ta nalinya sa pobre, duha ra man gud ka buo, duha ka linya man gud ang tao dato pobre. So kung nalinya sa pobre maningkamot na lang gyud ana. Dili masina sa uban, magampo nga mahatagan pud og grasya ana lang. King anak ko guys, dili ko nagakasina. Actually masina man kay tao man ta, pero dili lang pasubraan kung action ganig kasina moingon dayon Lord kuha agid Ginoo ka na mga kasinag kainggit kay dili gid maayo ana. Ang Ginoo nakadungog sa tanang panahon.